बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण भगवान की। बोलो भाई प्रेम से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। प्रथमे बंदे ताल खल द्वितीय ऋषि मंडली तृतीय बंदे भक्तगण चतुर्थे नाम गायन। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुटे कलाकार बाटेघाटे कार्यक्रम के फिर के आपण मान स्वागत है। गुरु न करी हे अर्जुन काहे पाइबू ब्रह्म ज्ञान। गुटे एंता गुरुटे भेटी आज का एंता बाटेघाटे गुटे गुरु के भेटी ताकर संगे दीपत कथबार्ता हमा ताकर परिचय जनमा से केनता करी कीर्तन दुनिया के आले सेटा जनमा ताकर संगे आज्ञा झलक टीवी के आपन को स्वागत है। परिचय टिके दोना ये मोर ना हूँ रातू साहू परिमुंडा मोर घर सरदापाली पंचायत गैसिलार ब्लॉक। तो ई कीर्तन नाचबाटा गोटे एंता गोटे आग्रह लागला कोली जुगे हरि नाम सार बोलिकरी हमर गीता भागवत रे लिखा आइछि। डोण नाचुचन किस्मी नाचुचन ढुरका नाचुचन अनेक किस्म नाचुचन पैसा भी बहुत कमाउछन हेले से सब के मुई नीचे हैं केनार हरि नाम धरी करी दुनिया तु पार हबार लगे मुई कीर्तन नाचबार लगे जो आग्रह कली। बेले बहुत दिन कीर्तन लिखिथिबे बोधे बहुत दिन कीर्तन गीत के सुनु। हाँ सुनमा आज्ञा तो आमे कीर्तन जेबेल के नाची जासु जेन आज्ञा माने हमको निमंत्रण करथिसन पहला आमे जे ताकर ग्राम रो देवी देवता जेते हमर बंधु बांधव जेते सुज्ञान माने गुरुजन माने थिसन ताहाकू पहला आमे वंदना करी करी कीर्तन आरंभ करसु। तो से विषय में गुटे गीत पे गौ जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाजर हेली मु पाई खबर आपना होइछि श्री दरबार आज परा पवित्र दिन गाओ रे कृष्ण केशव मुकुंद माधव हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। आद्यरे बंदिली श्री गुरु पयर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पाताले बासुकी मर्त्ୟରେ धरित्री सरगरे सुनासीर बंदे राधा रानी विद्या प्रदायिनी बंदे राधा रानी विद्या प्रदायिनी घेन मोर घेन प्रणाम गाओ रे कृष्ण केशव मुकुंद माधव हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। वंदना करुछि वैष्णव जन बंदे राहास मंडली
ଦଶ ଅବତାର ପାଦେ ନମସ୍କାର ଗ୍ରାମପତିଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଲି ବନ୍ଦନା କରୁଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜନ ଘେନ ମୋର ଘେନ ପ୍ରଣାମ ଗାରେ কৃষ্ণ কেশব মুকুন্দ মাধব হরে কৃষ্ণ হরে রাম হরে কৃষ্ণ হরে রাম। কীর্তনর গীত মানে কেন লেখিলে? কীর্তনর গীত মানে আমি গোটে সে বহি আনিকি গোটে আজ্ঞା কটে আনিকি সেটাকে আমি পরিচালনা করু। হ্যাঁ হ্যাঁ কেভুঁ লেখিলে না? লেখাবারটা হয়েগলা 20-25 বরষ হয়েগলা। পার্টি মানে বহুত শিখাইছন আপন? হ্যাঁ পার্টি মানে মোর 7টা পার্টি মিনিমম শিখাইছে। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଅଛି ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସର, ଗୋଟେ ପୁରା ପେଥୋଟିକ, ହଁ ଅତି ଦୟନୀୟ ବୋଲେ ବି ଚଲବା। ହଁ ସେ ଗୀତଟେ ଦେମା? ହଁ ଦେମା। ହଁ ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯେନ୍ କହୁଛନ୍ ନିମେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭିତରୁ ଗାମା, ନିମେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଭିତରୁ ଗାମା ଗୋଟେ ଛାନ୍ଦ ଗାନା ଟିକେ ବୋଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ବିହାରୀ ଲାଲ କି 8 ଗୋଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସତୀ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭେ ଦିନେ କିଅଲିଏ ବଞ୍ଚିଣ ମରନ୍ତି କୁଆ କୁଆ ରଡ଼ି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। জগন্নাথ মিশ্র দেখিণ আনন্দ বহু দান ধ্যান কলে যথা বিধি কর্ম বঢ়াই তাহার বিশ্বরূপ নাম দেলে কৃষ্ণଙ୍କୁ পাই দুঃখ ভুলি গলে। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଜ୍ଞା एक्चुअली बही गीत इटा के बोलछन। ଆଜ୍ଞା ତାର ପରେ ପରେ ଡୁହାଟେ ଦମା ହଁ ନିମାଇ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଆଜ୍ଞା ତାହାକେ ନେଇକିରି ତାର ପରେ ପରେ ଫେର ଗୋଟେ ଡୁହାଟେ ହଁ ଚଟଣି ବାଇ। গোলা কিছু দিন জ্যোতি রূপে শচী গর্ভে পশি ভগবান তুমরি গর্ভে জনম হইবি নাম হেব মুনিমাই। গলা কিছু দিন জ্যোতি রূপে শচী গর্ভে পশি ভগবান পাপী মানଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ତୁମ ନାମ ଗାଇ ଗାଇ। গলা কিছু দিন জ্যোতি রূপে শচী গর্ভে পশি ভগবান। ଷୋଡ଼ ମାସ ଗଲା ରେ 16 ମାସ ଗଲା ପୁତ୍ର। ଓଡ଼ିଶୀରେ ଆପଣ ଗୁରୁୱାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଶୀ ଗାସନ୍। ଓଡ଼ିଶୀର ଗୀତ ଟିକେ ତମା ଶୁନମା? ହଁ ଗାମା। ଆଜ୍ଞା ओडिसी वाला बहुत प्रकार ओडिसी अछि। आज्ञा आज्ञा केनटा पड़ी ओडिसी अछि, केनटा प्लेन ओडिसी अछि। ओडिसी अछि तो आमे गामा गोटे पड़ी ओडिसी। पड़ी ओडिसी हां सेटा होउछ हमर रामायण भितरु। रामायण भितरु बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जानी छु की पाखी बरो किए नेला सीता मोरो ए बनु किए नेला रे জানিছু কি পাখি বর কিয়ে নেলা সীতা মোর এ বনু
কিয়ে নেলা রে ধনুষর করে ধরি বনে জানতি মৃগ মারি ধনুষর করে ধরি বনে জানতি মৃগ মারি মৃগকু বধ করিণ গৃহকু আসন্তা ফেরি পথে ভেটি লক্ষণ পুছন্তি কথা মান পথে ভেটি লক্ষণ পুছন্তি কথা মান পুছা পুছি হুଅନ୍ତେ প্রবেশ পন্নশালে পুছা পুছি হুଅନ୍ତେ প্রবেশ পন্নশালে জল দিয়া গসিতে জল দিয়া গসিতে পখালি বিচরণ জানিছু কি পাখি বর কিয়ে নেলা সীতা মোর এ বনু কিয়ে নেলা রে ବୋଧେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଲା ଦେଇଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଜାନବାର ହିସାବେ ହଁ ଆପଣ ସେ ଗୋଟେ- ସବୁ ଭଗବାନ କରିଛେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମେ ବୋଲେ ନି କରି କରାଉ ଥାଉ ମୁହିଁ ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ହଁ ଆପଣ ତ ଗୁରୁଆନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାଣା ଯେ କହମା ମୁଇଁ ବୋଲି କହେସି ସେ ଭୁଇଁ ଏକା ଭୁଇଁ ପଡୁଛି। ଏକା ପଡୁଛି ହେଁ? ଆପଣ ତ ଗର୍ବ ଗୁରୁଆନ କଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କାଣା କହମା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଗୀତଟେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସଜନୀ ଆଜ୍ଞା ସଜନୀ କି ଟିକେ ଶୁଣମା सुनमा बोल वृंदावन बिहारी लाल की ଜୟ प्रातु उठी नंद रानी सधीरे कृष्ण को बोलंती बाणी गो उठ उठ मोर नील मणि मोहन गो उठ उठ मोर नील मणि मोहन गो उठ उठ रे मोर धन राति पाई करी सकाल हेलान गो सते जमुना कु जीवु स्नान मोहन गो सते जमुना कु जीवु स्नान मोहन गो उठ उठ रे मोर धन राति पाही करी सकाल हेलान गो सते जमुना कु जीवु स्नान मोहन गो उठ उठ रे कन्हाई सुवास जले मुख देवी धोई गो सरल भणी देवी भुंजाई मोहन गो सरल भणी देवी भुंजाई मोहन गो আমার সংকীর্তনে প্রেম মনে নেচে রে গৌরারা আমার সংকীর্তনে প্রেম মনে নেচে রে গৌরারা তার হরি বলতে নয়ন নাচে তার হরি বলতে নয়ন নাচে আপনি গুনগায় আমার সংকীর্তনে প্রেম মনে নেচে রে গৌরারা আমার সংকীর্তনে প্রেম মনে নেচে রে
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନି ଶୁଣି ଥକିତ ହେଲେ ଯମୁନା ପାଣି। ମୃଗମାନେ ତୃଣ ଚାପିଣ ରହିଲେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାଙ୍କ ବାଙ୍କ ଚାହାଣି ବଂଶୀ ସୋନ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ ଆଉ ନ ବଜା শ্যাম ঘন হে। জল ছাড়ি মিন কোলে পড়ি বৃক্ষ রূপ তর গলা ঝড়ি। শুষ্ক তরু মানে পল্লবিত হেলে যমুনাকু গলে নীর আনি বংশী সোন ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ ଆଉ ନ ବଜା ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେ। एंता रविवार के रविवार देखमा गुटे गुटे कलाकार के सेथिर लगी झलक टीवी के लाइक आउ सब्सक्राइब करबे।